Radha. Сатсанг, 25 мая 2020 год. Sri Radha. Как верить в Бога в нынешних обстоятельствах? Radha, Radha, Sri Radha. Немножко предисловия. То есть в нынешних обстоятельствах имеется в виду, что в Индии произошел такой случай, садху одного забили до смерти палками. И у многих преданных возникли вопросы в связи с этим. Многие в Ютубе, такие знаменитые преданные, которые проповедуют, многие отозвались очень негативно об этом случае. Вот. Я подробности там не буду описывать, просто есть такие деревни в Индии, где люди совершенно как аборигены, необразованные и всего боятся. Вот. И он на машине ехал в другой штат, штаты были закрыты, и вот люди в таких вот деревнях, как собаки, защищают свою территорию. И они не поняли, может, что-то грубо там ответили, не знаю, что там было, но, в общем, заварилась потасовка, и они просто стали палками бить, трех человек просто забили. Вот. Поэтому все в шоке от этой ситуации. И вот в связи с этим Махарадж дает сатсанг, чтобы люди, преданные, не потеряли свою веру. परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद का सतत चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है. Непрестанная медитация на божественных Шьяма-Шьям дает великое счастье. उपासक में ये 5 बातें अवश्य होनी चाहिए. Практикующему серьезному упасаку необходимо обратить внимание на 5 пунктов. अगर ये 5 बातों में एक भी नहीं होगी तो अध्यात्म मार्ग में सफलता पूर्वक वो आगे बढ़ने में अपने आप को बहुत कमजोर देखेगा. Если у практикующего нет хотя бы одного пункта, то он, идя по духовному пути, будет ощущать себя очень слабым и беспомощным. पहला है पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास अपने आराध्य देव में. Первое — это полная вера, вишвас в свое божество, поклоняемое, то есть в Шри Кришну दूसरा है и Радху. कहीं भी मोह ना होना. Второе, чтобы не было мохи, иллюзии. तीसरा है अपने स्वरूप के चिंतन की भावना में रहना. Третий пункт — медитировать на свою сварупу. Сварупа — это истинная форма души, истинный облик, духовный облик души. स्वरूप में. चौथा है मन की चंचलता का नाश करना. Четвертое — покончить с беспокойностью ума. और पांचवा है केवल भगवत आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर देना. И пятый — свою жизнь предложить Богу только в соответствии
с наставлениями духовных писаний. केवल भगवत आज्ञा। То есть так свою жизнь построить, что следовать только лишь наставлениям духовных писаний. अब जो पहला है कि प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, Первый пункт – твердая вера, полная вера. इससे आपको भागवतिक Бога. बल का अनुभव होगा। Если у практикующего эта вера есть, то он начнет испытывать какие-то духовные опыты. प्रभु सबके हृदय में है, Господь находится в сердце каждого живого существа, पर बिना श्रद्धा और विश्वास के अनुभव में नहीं आते। но без веры в Него человек, живое существо, не сможет это прочувствовать, понять, что Господь в сердце. पर श्रद्धा और विश्वास प्रभु पर पूर्ण कर पाना बहुत ही कठिन है। Но полностью верить в Бога – это очень и очень непросто и сложно. ये जो पहला सूत्र है उपासक के अध्यात्म बल में चलने Вот के это लिए, первое अध्यात्म सूत्र, बल का अनुभव करने के लिए कि которое говорит о том, что начать можно испытывать духовный опыт, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास आराध्य देव में, она возможна только когда у вас есть полная вера в ваше божество. तो जब हम उपासना मार्ग में चलते हैं तो हमारे मन में ये बात आने लगती है कि पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। Когда мы идем по духовному пути, у нас в уме часто возникает такой вопрос, непонятно, встречусь ли я с Богом или нет. अच्छा चलो मिलने की बात पर संशय हो रहा है तो संत महात्माओं से सत्संग करके शास्त्रों का स्वाध्याय करके हम इस संशय को मिटा सकते हैं। लेकिन И слушая шастры, общаясь с опытными садху, мы можем избавиться от этих сомнений. एक संशय बड़ा विचित्र प्रकट हो जाता है Но один тип сомнений очень необычный возникает в сердцах у практикующих. कि यदि भगवान हैं और भगवान भक्तों की सुनते हैं Если Бог есть и Он слушает своих преданных, तो ये संतों के गले काटे जा रहे हैं, почему тогда режут горло садху, संतों की पिटाई हो रही избивают их है, палками, संतों को मारा जा रहा है? убивают их? क्या भगवान ये नहीं देख रहे? Разве Бог не видит этого? क्या भगवान का वो भजन नहीं करते थे? Разве Он не делал баджан Богу? क्या वो भगवान के शरणागत नहीं थे? Не поклонялся? Разве Он не является преданным Бога? क्या वो भगवान के लिए वेश धारण नहीं किए थे? Разве Он принял веш, то есть вот этот сан, не для Бога, что ли? Просто मान так? लो आप किसी ने कह दिया वो सच्चे संत नहीं, Ну ладно, кто-то сказал, да, это не истинный садху, поэтому так с ним произошло. तो भगवान तो कह रहे हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। Но сам Бог говорит «Апичет сударачару». साधुरिव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ही सा। चाहे जितना बड़ा वर्तमान में दुराचारी हो मेरी शरण में आ जाए। В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит, что какой бы ни был грешник, с каким бы гнусным, грязным поведением бы ни был человек, но если он мне предался, अनन्य भाव से मेरा आश्रय ले ले, сананья бавы, то есть только мне предался, तो उसे साधु ही मानने का आदेश कर रहे हैं। то я его считаю садху, даже если у него нет никаких качеств на данный момент. एक जगह रामचरितमानस में कहा करो सद्य ते साधु समा, मैं उसे साधु बना दूंगा। А в одном месте в Рамчаритраманасе говорится, что я из него сам сделаю садху. तो कैसे भी सही जिसने भगवान का आश्रय लिया, भगवान के लिए वेश धारण किया, कुछ तो रामकृष्ण हरि बोलता ही होगा।
То есть такой человек, какой бы он ни был, он же все равно повторяет имена Рамы, Кришны. शास्त्रों में पाया गया В шастрах говорится, एक बार जिसने भगवान का тот, नाम ले кто लिया даже तो один भगवान उसे раз छोड़ते नहीं। повторил имя एक Бога, बार जिन्होंने то Бог его не оставляет. नाम लियो Один раз Рама, один раз हित सो Кришна. होय अति दीन ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। क्या ये संत जन नाम बोले ही नहीं आज तक? И разве такое возможно, чтобы садху, который носит одежды, то есть человек, который носит одежды садху, чтобы он не произнес хотя бы один раз святое имя? इन्होंने नाम जप किया ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। Никто так не может сказать. क्योंकि भले पाखंड से ही सही, पर पाखंड का एक हिस्सा ये भी होगा उनका कि वो दिखाने के लिए सही, लेकिन नाम उच्चारण किए होंगे, रामकृष्ण हरि बोले होंगे। То есть даже если он театр, как бы драму какую-то делает, просто оделся так для показухи, чтобы денег зарабатывать, но он все равно произносит имя Рамы и Кришны. माना भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं, Может, у него нету сильного желания достичь Бога. भगवान को रिझाने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, Он это делает не для того, чтобы удовлетворить Бога, जगत की प्रसन्नता के लिए, а для того, чтобы удовлетворять мир, जगत को रिझाने के людей लिए, мирских. विषयी पुरुषों को लुभायमान करने के लिए हरि नाम उच्चारण किया। फिर कहाँ गया ये भाव कि भाव कुभाव न खाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। यदि वो कुभाव से भी नाम ले रहे हैं तो शास्त्रों में पाया गया है А в шастрах говорится, что даже если с плохим настроением, с плохой целью человек повторяет святое имя, कि अमृत को चाहे भाव से चखो चाहे कुभाव से चखो अमर कर देगा। то и подобно тому, как нектар кто-то может попробовать с хорошим настроением, а кто-то с плохим. Нектар останется нектаром. क्योंकि उसका प्रभाव है। То есть есть на райских планетах такой нектар, который делает человека вечным, ну, относительно вечным. И если человек с любым настроением он его выпьет, то он дело свое сделает, этот нектар. ऐसे नाम का प्रभाव है। Также и имя, мантра, она будет влиять на человека, с каким бы он настроением не повторял. कई ऐसे सामने परिस्थितियां इस जगत में मायाधीश के द्वारा रख दी जाती है Майя создает такие обстоятельства различные, कि जो उपासक नया होता है, अनुभव युक्त नहीं होता, वो विचलित हो जाता है। в которых новый упасок, то есть новенький, который только ступил по этому пути, он начинает беспокоиться и начинает сомневаться. कि हम तो 2-4 माला जपते होंगे तो संत वेश में है, भगवद आश्रित है। Он думает, я-то всего 2-4 мантры повторил, а этот садху был. और ये रात दिन भगवान के ही नाम पर बैठे, Днем и ночью он имя повторял. भजन नहीं कर रहे लेकिन बैठे तो हैं, बैठ तो गए। Хорошо, он не делал баджан, то есть не был в сварупе, но он, по крайней мере, повторял, сидел и повторял. भगवान का आश्रय लेकर, वेश तो वर्दी तो भगवान की है। हम कहते हैं कि वो राजभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, लेकिन वो पुलिस की वर्दी धारण किए हुए है, तो उस वर्दी से वो पहचाना जाता है कि राजकीय कर्मचारी। अगर उसे कोई दंडित करे, कोई उसे मारे पीटे तो Если, например, кто-то в полицейской одежде идет, то все знают, что если его тронуть, то за ним будет стоять все законы पूरा राजकीय государственные. कानून उसके साथ होता है। И भगवान का आश्रय लेने वाला वेशधारी संत И точно так же тот, кто в одеждах садху, यदि मारा जाता है, पीटा जाता है если его бьют, убивают, नाना प्रकार से, तो कई अश्रद्धा के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। то возникают вопросы безверия. अब यहाँ उपासक को संभलना चाहिए। И упасаку это нужно разрешить.
दूर की बात नहीं, हमारे वृंदावन में ही पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज साक्षात ब्रह्म स्वरूप। Первый пример — Ория Баба. Он сам был утвержден в Брахма-сварупе. और उन्हीं के आश्रम में रहने वाले भगवान दास या ठाकुर दास, क्या नाम था उसका, И там был один, в его ашраме жил какой-то там Бхагаван Дас वही или такой बाबा के Дас. समय बाबा पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है। Ория Баба сидел в Падмасане, начался сатсанг, उसने कहा लाओ हम मोर पंख से बाबा के ऊपर हवा करेंगे, तो जो и он хотел, этот Дас хотел над ним, ветерок ему делать из павлиньих तो перьев, निजी अंग सेवक थे, как उन्होंने сказать, омахивать его मना कर начал, दिया। а другие запретили, ему сказали не надо. बस वो गया, Все, он चारा обиделся, но, видимо, с головой не в порядке काटने वाला было. गड़ासा लाया और ऐसे 6-6 इंच गड़ासा ऐसे मारा। थोड़ी ही देर में बाबा का अंतर ध्यान लीला हो गया। И он просто пошел и там нарвал каких-то прутьев или что-то, в общем, я не очень поняла, что. Но, в общем, он его убил просто, Орию Бабу, вот этот слуга. शरीर पूर्ण हो गया। अब आप विचार कीजिए, И теперь एक नाम, подумайте, दो नाम या भजन या साधन, он не просто одно-два имя повторял или какую-то садхану делал. ब्रह्म स्वरूप। Ория Баба был в Брахма-сварупе, очень высокий уровень. जन्म से लेकर के शरीर पूर्ण होने तक С самого рождения до смерти कहीं कोई भी अपराध он नहीं, никакую कहीं किसी भी аппаратку, तरह का कोई धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। никакие оскорбления не совершал, никому не причинял боль. मूर्तिमान पवित्रता, Проявленная чистота, मूर्तिमान योग, मूर्तिमान तप, मूर्तिमान त्याग, проявленный йог, проявленный тапас в нем был. मूर्तिमान ब्रह्म। ऐसे महापुरुष का लीला संवरण कैसे होता है? Как у такого Махапуруша лила его так завершилась, то есть игра его жизни таким образом. Почему она так завершилась? गड़ासे से शेनपुर Гора. गंगा किनारे कुछ समय तक वहाँ वास मिला। बड़ी तपोभूमि है, И второй 90 случай. बीघा जंगल ही जंगल है, पास में गंगा जी बहती हैं। Кто-то еще. गंगा किनारे कुछ समय तक वहाँ वास मिला। बड़ी तपोभूमि है, Я жил на берегу Ганги какое-то время, Махарадж говорит, сам Баба про себя. Он 20 лет был бродячим монахом и путешествовал вдоль берегов Ганги. И там много было разных интересных историй у него. Вот одна из историй. 90 बीघा जंगल ही जंगल है, В джунглях на берегу पास Ганги में गंगा जी बहती हैं। сидел बाबा один सरकार उन संत भगवान को कहते थे मंगनानंद सरस्वती जी महाराज। Мангвананда Сарасвати Махарадж жил в джунглях в ашраме. एक लंगोटी लगाते हैं, Он жил только одной ланготе, то есть в одной повязке ходил. शरीर में अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। कई कई घंटे सिद्धासन में ब्रह्माकार वृत्ति में विराजमान। Много часов он сидел, много дней в сидхасане, в позе лотоса. बोलते तो अमृतमयी वाणी, Если что-то говорил, то просто нектар из него лился. मूर्तिमान तपस्या। Самопроявленная тапасия. बड़े सिद्ध पुरुष उनके शिष्य हुए हैं। Великие ситхи были его учениками. एक आदमी संत वेश में वहां पधारता है, हाथ में कुल्हाड़ लिए हुए। И один человек пришел к нему, и в руках у него был топор. बाबा सरकार सबसे निरपेक्ष रहते थे। Баба жил без привязанности к кому-либо. लेकिन स्वयं उन्होंने गाय का दूध मंगा करके उसे चीनी मिलाकर पिलाया। Сам он взял молоко, смешал с сахаром и предложил этому человеку, переодетому в одежды हम कुछ садху. दिन आश्रम में रहना चाहते। И он говорит, я хочу пожить у вас.
इसके लिए व्यवस्था की। И он ему все условия создал. 2-4 दिनों में ही आश्रम के शिष्यों ने बताया कि ये कुमार्गामी है। Через 2-4 дня ученики сказали, этот человек с низшими наклонностями. गांजा पीता है, Он भगवत пьет ганджу, विमुख है। он отвернут बाबा от सरकार Бога. ने कहा नहीं, А баба говорит, हटाना नहीं, не स्वेच्छा से надо जब चला его जाए выгонять. Если сам уйдет по своей воле, тогда да, а выгонять не तो चला надо. जाए। बाबा सरकार उससे विशेष प्रेम करते हैं। И проявлял особую прему к रात के 2 нему. बजे लघुशंका के लिए वो आसन से उठे, उसी ने कुल्हाड़ से बाबा सरकार को और 8 विरक्त शिष्यों को साथ ही काटा। И в 2 часа ночи этот человек с топором вышел и убил и бабу, и 8 его отреченных учеников. पुरानी बात है। Ну вот. И जब ये घटनाएं सामने आती है когда вот такое случается, кажется, तो मन को विश्वास दिला पाना नए साधक के लिए बहुत कठिन होता है। новым начинающим садхакам это понять очень сложно становится. И уверить ум становится сложно. जो भगवत तत्व का बोध प्राप्त कर चुका है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। Тот, кто осознал Бхагават-татву, то есть вошел в Сварупу, увидел Бога, для того это вообще не вопрос. जमूरे को एक एक इनकी चेष्टा पता होती कि वो जो जादूगर है अपने शरीर के टुकड़े करता है ऐसा वैसा, या दूसरे के शरीर के टुकड़े, वो सब जानता है कि माया का नाटक हो रहा है। ये इंद्र В Индии есть такие циркачи, которые могут создавать иллюзию. Человек смотрит и думает, что он обрубает себе руки, ноги, голову. Но это все иллюзорное шоу. И вот такому вот человеку понятно, что это все иллюзия. जाल है दूसरों को दिखाने के लिए। Это просто как показуха для других, фильм. शरीर का किस हेतु से पूरा होना ये कोई खास बात नहीं है। Не имеет значения, по какой причине человек оставляет тело, умирает. क्योंकि जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रखते। Так же, как змея, она никаких отношений не сохраняет со своей шкуркой, которую она скинула. Также и Махабхагаваты не имеют отношения с этим телом. अनंत जन्मों का हिसाब है। Результат многих рождений अब उनका आखिरी जन्म है तो пришел, а сейчас у него это последнее प्रभु लीला рождение. बिहारी कैसे क्या लीला कर, И как Бихариджи сделает, так и इसीलिए हरि будет. तेरी गति लख न पड़े। И बड़े बड़े поэтому महापुरुष निर्णय करने में कांप जाते हैं, даже великий Махапуруши разобраться в этом не могут. क्योंकि बड़ा часто. विचित्र भगवान के इस माया विलास का खेल है। Это Майя Виласа Кхель. Игры Майи, в них сложно разобраться. इसलिए अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को टिकाए रखने के लिए एकमात्र आपको पूर्ण विश्वास, पूर्ण अनन्यता ये धारण ही करनी होगी। नहीं Но чтобы вам достичь своей цели, необходимо иметь полную веру и полную ананию, то есть надеяться только на आया आपके Бога, सामने ऐसी на स्थिति свое божество. Майя, लाएगी, она обязательно вам такие ситуации подкинет, ऐसे प्रश्न आएंगे, такие वопросы возникнут, ऐसे लोग मिलेंगे, такие люди ऐसी появятся, घटना घटेगी такие случаи जिससे आपको लगेगा कहाँ будут, भगवान है। что вам будет казаться, где Бог. एक गजराज ने हरि पुकारा तो आप गरुड़ छोड़कर भागे और महात्माओं के गले काटे जा रहे हैं, कहाँ है हरि? Когда слон стоял в воде и молился Богу, и Хари проявился перед ним и помог. А в других случаях наоборот. द्रौपदी का यहाँ से वस्त्र नहीं हटने दिया, Дропади он не дал, когда Дукшасан хотел ее раздеть, он превратился в сари. То есть он не дал опозорить और Дропади. संतों को लाठियों से मार मार करके सैकड़ों के बीच में जान से मार डाला गया। А вот этих садху убили, палками избивали, и 200 человек смотрело, и
никто ничего не сделал. То есть и Бог тоже не проявился и не помог им. Почему? कहाँ है हरि, Где कहाँ है Хари? कृष्ण, Где Кришна? कहाँ है वो परमात्मा जिसके लिए संत जन उपदेश करते हैं, Это случай примерно месяц назад произошел. शास्त्र जय घोष करता है, जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वत्र व्याप्त परम तत्व है। Где Хари Сарва-Шактиман, который может делать все, который пронизывает собой все пространство? ऐसे भी हो, उनके नाम पर वेश धारण किया है, उनके जन है। Они же его спутники, они одели ради него все эти одежды садху и практиковали все, чтобы его достичь. पीटे जा रहे जैसे कोई बहुत निंदनीय पुरुष पीटा जा रहा। И их избивали, как будто низших, как собак избивали. Видео, ну я не буду присылать в группу это видео, но в общем есть видео в Ютубе, даже выложили. और मार डाले गए। छोटी छोटी बात में विक्षिप्त लोग, बिगड़ेल लोग, Просто низшие люди из-за каких-то своих мелких амбиций संतों की हत्या कर रहे। они कहाँ है भगवान? убили садху. कौन सी ऐसी शक्ति है जिसमें आपकी शक्ति न हो? Какой шакти у тебя нету? कौन ऐसा शरीरधारी या जड़ है जो आप न हो या आपकी शक्ति से संपन्न न हो? कैसा भी अपराधी क्यों न हो, जब आपकी शरणागत हो गया Какой бы он ни был аппаратхи, но если он предан тебе, तो चाहे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का какой бы ни был грешник, даже если он миллионы браманов убил, बद लगा हो, आपके ही श्रीमुख के वचन है। но это कोटि же विप्र बद लागे твои जाओ, слова. आए Шри सरल जो Кришна नेता। сам сказал об этом, что он शरणागत के всех हर своих अपराध को преданных आप ले लेते हैं защищает и грехи берет на और उसे себя. महान आनंद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। И я даю Махаананду потом великое блаженство такому предавшемуся. तो कई ऐसे प्रश्न उठ जाएंगे, И कई ऐसी возникают बातें आ такие जाएंगी जो हमारे вопросы, विश्वास, हमारी श्रद्धा को из-за हिला देंगी। которых наша पर вера आपसे हृदय की начинает बात कहता हूँ, विश्वास कर लेना, рушиться. ये माया की केवल चाल है। Но я вам говорю от сердца, поверьте, это всего лишь уловки Майи. जब वृंदावन में औरंगजेब का आक्रमण हुआ, И вот следующая самая такая глубокая история. Во времена Аурангзепа, это мусульманский царь, примерно 300 лет назад, он пришел во Вриндаван и стал рушить здесь все божеств, пытался разбить и сады рушить, तो ну वो людей मंदिरों убивать, в को, общем. ठाकुर जी के जो सुंदर सुंदर बगीचे हैं, लता भवन है, उनका И красивые сады, которые здесь раньше были, он их тоже там стал деревья вырезать, с корнем вырывать лианы. विनाश करवा रहा था। तो लताओं का विनाश देख करके यहाँ के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष वृंदावन के, घनानंद जी जैसे बड़े बड़े जो रस क्षेत्र में डूबे हुए महापुरुष, उन लोगों ने कहा लताएं वृंदावन की हमारी इष्ट है। Махапуруши, садху, которые здесь жили, они сказали, латы, то есть лата, это во Вриндаване называется лианы. И они сказали, лианы это наши божества. Деревья во Вриндаване это наши आप божества. काट सकते हो, जो हमारे गले काट सकते हो। И они сказали, мы не дадим вам, пока мы живы, мы не дадим вам рубить деревья Вриндавана. Лучше нам голову отрежьте, но мы не допустим этого, пока мы живы. और उनके गले काट दिए गए। Ну и что, этот мусульманский царь, он взял и сделал так, как они сказали, просто обрубил им головы. हमारे राधावल्लभी संप्रदाय में वृंदावन दास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने И в это время Вриндаван Дасджи, Чачаджи, великий преданный из Радхавалабхи Сампрадаи, रियाज से शिकायत की, он стал с Прияджи, с Радхарани ругаться. आपके महल में Он стал говорить, это твой махель, Вриндаван это твой дворец. आपकी उपासना में, А они делали упасану тебе, и они тебе поклонялись. आपकी ही लीला विलास का
सुख प्रदान करने वाली लताएं और Эти лианы также твои сакхи, твои उनकी близкие रक्षा के लिए वो कह спутницы. रहे, आप कहाँ थी? Они хотели защитить твоих же спутниц. Где ты была в это कहाँ थी время? वो शक्ति? कहाँ था Где были твои все шакти? वो महामहिमा में प्रताप? Где было все твое और влияние? इन ब्रजवासियों की टूक मांग कर पाने वाले, रज लपेटने वाले शरीर में ऐसे संतों के गले काट दिए गए। И таких великих преданных убили таким образом. बहुत दुखी हुए। श्री जी Он очень расстроился и молился с Приджи и даже ругался. तत्काल И उनकी भाव समाधि लगी और вдруг он погрузился в Бава उन्होंने Самадхи देखा и увидел, कि श्री जी के समीप वो सब नौ किशोरी रूप से विराजमान संत जन рядом со Шриджи, с Радхарани, находится молодая красивая девушка, новая, पहले юная. संत रूप में दिखाई दिए, फिर Вначале он ее увидел в форме садху, а потом в форме नौ किशोरी девушки. और श्री जी अपने मुख से पान की बीड़ी दे रहे, दुलार И Шриджи дает ему со своих уст бетель, कर रही और बड़े सुंदर заботится सुंदर о रास нем. विहार हो रहे Там красиво поют, играют, हैं, नौका विहार। там на лодочках качаются. तो हम ये जो प्रकट में वर्तमान लीला देखते हैं, И поэтому вот эту проявленную лилу, которую мы видим, лилу Майи, поверхностную, इससे हमें अविश्वास होने की गुंजाइश है, लेकिन सच्ची मानना, विश्वास करना, видя ее, могут возникнуть сомнения. Но на самом деле शरीर तो एक बार सबका छूटना нам нужно понять, что один раз всем придется оставить тело. है। अनंत जन्मों के कर्म परिणाम से पता नहीं कैसे शरीर देखो, Непонятно, каким образом это тело оставится в соответствии с кармой. स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को जा रहे हैं, Сам Бхагаван Шри Кришна, когда уходил в свою Парамдхаму, तो देख लीजिए कैसे जा रहे हैं। посмотрите, как он уходил. बहेलिया बाण संध श्री चरणारविंद के तलवे को उसे ऐसा लगता है कि ये कोमल मृग का मुख है। И Птицелов, он точил стрелы для лука и настроил, прицеливался и увидел стопы Кришны, подумал, что это какая-то птица. तो श्याम मृग की भावना करके बाण संधान करके श्याम सुंदर के चरणों में वो तीर लगता है और प्रभु Шьяма Мрига, есть такая темная птица, или птица, или мриг, Шьяма Мриг, или олень. Ну, в общем, он его спутал с каким-то животным и просто выстрелил и попал в пятку. वो परम धाम जाने का И таким вот образом Кришна оставил тело. Вернее, не оставил, а ушел в духовный мир. Он тело не оставил, а в этом же теле. तो वो लीला करते हैं। अब आप विचार कीजिए, सर्वशक्तिमान भगवान के लिए क्या आवश्यक है, क्या ऐसी लीला करना, लेकिन वो दिखाते हैं। Разве нужно вот эту всю лилу играть для Бога? Но он показывает ये этим, मृत्यु लोक है। что это Мритью Лока, что это обитель смерти. भगवान के ऊपर कोई कर्म शासन कर सकता है क्या? Разве на Бхагавана может воздействовать карма? सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो लीला करके दिखा रहे हैं। Он сватантра, он независимый. जिनके पुत्र भगवान श्री राम हैं, वो दशरथ जी Другой तड़प пример. तड़प करके प्राण त्याग रहे हैं। Дашарадха Махарадж, когда Бхагаван Рам уходил в лес, просто смотря, как тот уходит, оставил тело, плача. और जटायु वो सौभाग्य प्राप्त कर रहा है जो दशरथ जी नहीं प्राप्त कर पाए। А Джатаю, это птица преданная, которая предалась Богу, имела такую возможность, которую не имел сам отец Рамы. Он умер на коленях у Рамы. गोद में भगवान श्री राम के प्राण त्याग करता है, भगवान उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। И Бхагаван делал последние
поминальные процедуры по этому преданному Джатае. तो इन बाहरी लीलाओं पर हम अगर तारतम्य मिलाएं, प्रभु की कृपा पर अविश्वास करें, Если, видя внешние все эти лилы, этот весь внешний театр, мы перестанем верить в Бога, तो बहुत बड़ा अज्ञान होगा. то это будет проявлением невежества для нас. आपको अंतिम परिणाम बता रहे हैं. Мы говорим вам конечный результат. Какой был конечный результат? जिसने हमारे प्रभु का आश्रय लिया, Тот, кто принял прибежище जिसने प्रभु का नाम जप किया, в Нама-джапе у Господа, महामोद महामंगल, विश्वास कर लीजिए. он достигает Махамода, великого блаженства. Просто верьте в это. वर्तमान में थोड़े समय के लिए ऐसी घटना, ऐसी В परिस्थिति, настоящее время, на какой-то короткий промежуток времени может что-то случиться, какая-то быть ситуация неприятная. अनंत जन्मों से मरते चले आ रहे हैं. Но мы уже миллионы жизней, бесчисленное, вернее, количество жизней умираем. कैसी कैसी प्रक्रियाओं से मरे होंगे. В каких обстоятельствах страшных мы умирали. अगर ये आखिरी जन्म है हमारा और हमारे शरीर को काट दिया जाता है और Если это наша последняя жизнь, и даже тело будут разрезать на हम जाकर куски, के प्रियालाल की सेवा में ऊपर, तो а мы уйдем к Приалалу навсегда в божественном теле, घाटे की बात नहीं, मरना तो है ही. то какая проблема? Все равно придется умирать. एक बाहर से शरीर को काट रहा है, अंदर से भी तो नस नाड़ियां फटती हैं, प्राण जब निकलते हैं वो हम देख नहीं पाते, इसलिए हम मानते हैं कि बड़े आनंद पूर्वक मर गए. А если кто-то просто лежа в постели, нам кажется, что он спокойно умирает, но это иллюзорно, потому что на самом деле он очень сильно страдает, у него разрываются все сосуды, у него жуткая боль, и неизвестно, что больнее, когда тебя снаружи режут или изнутри. गया. По-любому будет боль. अंतिम में अत्यंत दुस्सह दुख होता है मरने वाले को. По-любому очень и очень сильные страдания испытывает любой умирающий. लेकिन जो भगवत अनुरागी जन होते हैं, Но те, кто Бхагаватанураги, имеют духовную любовь, भगवत कृपा में मन को लगा милости करके Бога. वो मुक्त हो जाते हैं. их ум уходит сразу в духовный мир, они не страдают так, как другие. जीते जी मुक्त हो जाते हैं. Даже живя, многие уже освобождаются. Что говорить при смерти? इसलिए सबसे प्रार्थना है, Поэтому ये तो अविश्वास कीजिए ही नहीं कि कहाँ भगवान है. अगर वो है तो अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करता. Поэтому не нужно иметь безверие и задаваться такими вопросами. Если был Бог, то куда Он смотрел? आप इस पर बिल्कुल संशय मत करना. ये हम हृदय की बात कह रहे हैं. ये माया ऐसी बातें लाएगी, माया ऐसे. Я просто говорю вам, это вопрос сердца. Из сердца я вам говорю, что Майя, она будет сочинять различные сцены. दृश्य लाएंगे, माया ऐसी घटना लाएगी जो Такие ситуации будет आपको создавать, अविश्वास में डाल देगी. чтобы у вас возникло безверие. अगर आप अविश्वास में गए तो बाजी हार जाएंगे. И если вы проявили вот это неверие, то вы проиграете в битве с Майей. ये इसकी चाल है माया की. Это ее уловки все. हमारे प्रभु ये सब देख रहे हैं. Господь उसमें все भी это महामंगल смотрит. छुपा हुआ है. И в этом заключена Махамангал, великое благо для нас. वो मंगल हम पहचान नहीं पा रहे Мы не अज्ञान можем это распознать из-за своего होने невежества. के कारण. सबसे पहली बात, हम ये विश्वास करें कि हमारे करुणा निधान प्रभु अपार समुद्र दया के В हैं. первую очередь нам нужно верить в то, что наш Господь, Он обладает, это океан милости. मंगल भवन है, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता. उनके Поэтому океан милости не может причинить что-то неблагоприятное. विधान पर, उनकी कृपा पर, उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके रूप पर, उनकी लीला पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास. Поэтому необходимо иметь твердую веру в Наму, Рупу, Дхаму и Лилу. जहां कभी
कृपा का अवतरण होता है तो हम लोगों से गलती होने लगती है। कृपा से हमारे जो विषय विकार है नष्ट थोड़ा होने लगे, जितेंद्रियता बढ़ने लगी, बुद्धिमत्ता बढ़ने लगी। Когда немножко мы получили крипы, мы начали контролировать органы чувств, पवित्रता немножко пришла чистота, разум прояснился. बढ़ने लगी, वो भगवत शरणागति से। Это все происходит благодаря Шаранагати, нашему преданию. पर वो देहाभिमानी जी उसे अपना मान लेता है। Но души, которые еще отождествляют себя с телом практики, то есть упасаки, они это принимают все на свой счет. Они думают, что это они. Дыха-абхиман у них और возникает, गलती कर बैठता है। и они совершать начинают ошибки. जैसे महाराज ययाति महाभारत में प्रसंग आता है, जब В Махабхарате есть история про царя Яяти. बहुत काल तक दिव्य लोकों में सुख भोग किया और उनके पुण्य ही क्षय नहीं हो रहे थे, तो देवराजेंद्र ने एक बार अपनी सभा में बुलाया Который очень долгое время наслаждался, и Индра, और कहा царь, कि महाराज ऐसे क्या सुकृत आपने किए कि आपके सुकृतों के बल से ऐसे ऐसे दिव्य लोकों का सुख प्राप्त हो रहा है। царь Индра спросил у Яяти, какой ты сукрити совершил, что ты так долго наслаждаешься всем этим? ये चाल, माया की चाल यही होती भ्रष्ट करने की। Это и есть майя чал, то есть это ее уловки. Она создает для преданных вот такие вот препятствия, как сказать, очаровывает искушение, да, искушение. महाराज ययाति अपने मुख से अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे। И тогда Махараджа Яти начал описывать свою пунью, свое благочестие. अपने सुकृतों का वर्णन करने लगे। ध्यान दीजिए, अपने सद्गुणों का वर्णन, अपने सुकृतों का वर्णन, अपने तप का वर्णन। Обратите внимание, что когда человек описывает свое сукрити, свою какую-то тапасию, अपने व्रत का वर्णन, свои враты там, которые он अपने совершал, भजन का वर्णन कि मैं ऐसा हूँ, свою баджан описывает, उससे आपके सुकृत नष्ट होते हैं। это означает, что в этот момент вы начинаете терять все свое сукрити. यदि झूठ बोल रहे हो तो पाप बन रहा है, Если соврешь, то будет грех, यदि सत्य बोल रहे हो तो सुकृत नष्ट हो रहे हैं। а если будешь правду говорить, то будешь терять свое сукрити, благочестие. अपनी प्रशंसा करने पर वो अपनी Если будешь самого себя прославлять, अहम की धरा से होती है। потому что прославление самого себя исходит от ахам, от ложного эго, ложного отождествления себя с этим телом. भगवत कृपा पात्र साधक अगर कहीं अहम कर बैठता है, यह पद Ну, то есть Индра ему специально задал этот вопрос, чтобы тот потерял все свое сукрити и слетел со своего поста. पग पर फिसलन है। И то есть описывание сукрити, вот так вот, когда человек описывает, он все теряет. महाराज ये आति को सर के बल नीचे गिरना पड़ा। ये Вот. तो कहो И ему उन्होंने пришлось गिरते упасть. समय वरदान मांग लिया कि हमें संतों के बीच में गिरना हो। И пока он падал, он успел попросить благословения, чтобы туда, куда он упал, чтобы это место оказалось посреди садху, чтобы он был рядом со святыми садху. तो बड़े बड़े जो पुण्यात्मा पुरुष थे उनके बीच में जब आ रहे थे, आगे बड़ा प्रसंग है, तो उन्होंने संकल्प के द्वारा पुण्य देकर पुनः उनको उत्तम लोकों को भेज दिया। И когда он туда упал, он оказался рядом с ними. Тут же он очень быстро опять набрал сукрити и опять ушел назад туда. उपासक को भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास करके अगर अपने में कोई सद्गुण, कोई अच्छाई, कोई भागवतिकता दिखाई दे रही है तो भगवत प्रसाद मानना चाहिए, भगवत कृपा प्रसाद मानना चाहिए। То есть, когда упасок видит, что в нем проявились какие-то благородные, хорошие качества, то ему нужно их воспринимать как Бхагават Крипа прасад. То есть, это просто прасад, который дал ему Бог. अहम नहीं करना चाहिए। Ахам, то есть ложное эго, присваивать это себе не стоит. दूसरा सूत्र है मोह का नाश।
И теперь второй пункт. Первый описали полная вера в Бога. Второй пункт — это моха. Уничтожить моху. Моха — это иллюзорное покрытие или просто иллюзия. ये शरीर संबंधी Тело, все, что относится к телу, родственники. वही परमात्मा तत्व अपने में छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए ये पर्दे बना दिए हैं. Параматма, татва, то есть духовная энергия, она скрывается за покрытием вот этого вот тела и производных этого тела, то есть родственников. और हमें केवल इस खेल से मुक्त होने के लिए इन पर्दों से राग नहीं करना, पर्दे के अंदर जो मेरा आराध्य देव उसको पहचानना है. И для того, чтобы высвободиться из этой игры иллюзорной, нам нужно постоянно помнить о том, что это всего лишь покрытие или покрывало, и внутри за этим покрывалом скрывается Бог. इतना पहचान लोगे आप इनाम में मुक्त हो जाओगे. Если вы будете его распознавать, тогда вы освободитесь. इनाम मिलेगा इस खेल का कि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे. युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति. जो ये देख लेता है कि सब रूपों में प्रभु ही है. Тот, кто видит, что повсюду, во всех формах жизни находится Бог, присутствует सब प्रभु में ही है और सब में प्रभु है. То есть все находятся в Боге, и во всех живых существах находится Бог. इतने विराट हमारे प्रभु То हैं есть Вират Рупа, огромнейшая форма. कि सब उनमें विराजमान है. Все находятся в महिया. нем. और इतने लघु है कि चींटी के भी हृदय में वो आराम से शयन करते हैं. То есть он такой огромный, что может повсюду находиться, и он такой маленький, что даже в муравье он может и в мельчайшем атоме. अणुअणियान मातो महियान. ये जो हम मोह करके शरीर और शरीर संबंधियों से अपनापन कर लिए, И за мохи мы настолько отождествились с телом и сблизились со всеми, кто относится к этому ये телу, हमें दिव्य वस्तु имеет का बोध какое-то отношение. आत्यंतिक एकांतिक महासुख की प्राप्ति में बाधक है. Мы настолько погрузились, что мы не можем распознать вот это уединенное счастье, единение с Богом. मोह गए Оно является препятствием, вот это моха. बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग. मोह मूल बहुसूल पद त्यागो उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान. ये मोह जब तक हटेगा नहीं तब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं होगा. До тех пор, пока моха не уйдет, анурагу, любовь к Богу, невозможно развить. दिव्य अनुभूतियां नहीं होंगी. Духовный опыт невозможно получить. तो आपके सामने जो भी आपके निजी जन है, शरीर संबंधी, वो मेरे प्रभु ही उस पर्दे में है, ऐसा आप बार बार विचार करो तो आप मोह से ऊपर उठ जाओगे. Если вы будете постоянно, смотря на ваших близких людей, думать так, что это всего лишь покрытие, а внутри них находится мой Бог, это мой Бог проявляется так через различных людей, близких мне. अगर आप मोह करके अन्य То आश्रय есть, если вы будете себе об этом постоянно напоминать и практиковаться в этом, то постепенно вы избавитесь от этой иллюзии. में सुख खोज करोगे तो यही होता रहा है अभी तक. А если будете их отдельно воспринимать и пытаться наслаждаться, то этим мы уже занимаемся миллионы рождений, и так и не выбрались. अनंत जन्मों से यही होता रहा है. पीछे जन्म Бесчисленное के भी количество माता पिता рождений. परिवार В прошлом рождении у нас тоже были мать, отец, семья, कुल परंपरा, उसके भी पीछे и до этого कहीं тоже न कहीं были. किसी न किसी योनि में. लेकिन Постоянно мы же где-то рождались, обязательно были и мать, и отец, и हम родственники. क्या आज उनकी याद करते हैं क्या? Но мы что, сейчас о них помним?
Нет. ऐसे ही वर्तमान में И आज जिस कुल точно को, так जिस же. परिवार को, Сейчас в настоящее время в семье, в которой вы जिस शरीर находитесь, को आप इतना मोह से युक्त होकर के महत्व दे रहे हैं, вы придаете такое огромное значение телу и родственникам. अभी शरीर छूट जाए खत्म, न कोई परिवार न कोई. Сейчас тело потеряете, умрете, и все, хатам, все закончилось. Нет ни семьи, никого. अपना सगा Все संबंधी. закончилось. इसलिए И भाई опять новое рождение, новая семья. विचार करो, И поэтому поразмышляйте сами. विवेक के द्वारा मोह का नाश करो. Благодаря вивеке, здравомыслию, уничтожьте моху. भगवत कृपा से सत्संग मिल रहा है, सत्संग से По милости Бога вы получаете сатсанг. विवेक हो रहा है, विवेक Благодаря сатсангу к вам придет вивека, से здравомыслие. मोह का त्याग करो. И благодаря этому здравомыслию, вивеке, вы можете покончить с мохой. बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा. ये मोह का नाश. किसी से हम वैर न करें, किसी से हम अपनापन न करें. Нельзя ни с кем не ругаться и не сближаться. То есть सबको भगवत स्वरूप मानकर везде нужно всех видеть как Бхагават-сварупы, то есть проявление Бога. के सबको सुख различных पहुंचाने की формах. चेष्टा करें. Всем нужно стараться приносить счастье. स्त्री का शरीर का पर्दा, पुरुष Если, например, перед вами покрывало из женской формы или из мужской формы, शरीर का पर्दा, नाना प्रकार की योनियों का पर्दा, или покрывало из различных других, или голограмма можно назвать, из различных других животных форм, मेरा गोविंद ही нужно в них видеть своего Господа Говинду. इन पर्दों के भीतर खेला. Он बाहर से внутри них находится, снаружи पर्दा लगाए हुए он просто закрылся шторкой, और अंदर से वो खेल но रहा है. внутри он जब играет. तक ये सूत्र नहीं До समझेंगे, тех пор, пока вы эту сутру не поймете, तब तक मोह का नाश नहीं होने वाला. до этих пор муха не закончится. एकमात्र वही वही है. बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र खेल है. ये ऐसा есть- समझ पाना बड़ा कठिन है. Эту кель, эту игру понять очень сложно, игру Майи. Это очень удивительная вещь, но нужно понимать суть, что повсюду за всем этим спектаклем стоит Бог. बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य उपस्थित हो जाएंगे कि लगेगा ऐसा क्या भगवान. И такие иногда будут перед вами проявляться случаи, и вы будете думать, где же Бог? क्या ऐसा गोविंद है. लेकिन सत्य विषय यही है, एकमात्र नाना प्रकार के पर्दों की आड़ में वही प्रभु खेल रहा है. वो बाहरी पोशाक, वो बाहरी Он снаружи одевает какую-либо из одежд, мужская, женская. पर्दा, वो बाहरी आचरण, वो बाहरी रूप, भले कोई हो, क्योंकि अनंत माया शक्तियों का स्वामी है. वो अनंत Он является Шакти с вами, то есть он является хозяином Майи. शक्तियां उसकी सेवा में है. वो कोई Майя, она всего лишь служит ему. भी रूप ले सकता है, लेकिन И любую форму может принять. है वही. तो आपको Но कभी нужно распознавать, что он повсюду его распознавать. मोह नहीं होगा. И тогда और не सत्य будет विषय мохи. ये है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत. एक ही प्रभु है. И везде нужно видеть только лишь Бога. तो पहला है В итоге, पूर्ण श्रद्धा, первое पूर्ण это विश्वास полная вера आराध्य देव प्रभु в पर. свое поклоняемое божество, своего दूसरा Господа. है И второе, मोह का त्याग. откинуть моху. और तीसरा है स्वरूप स्थिति. Третье, утвердиться в своей сварупе, изначальной духовной форме. ये चर्चा आगे करेंगे. Это мы будем обсуждать завтра. श्री राधा वल्लभ लाल की जय.